سلام طنا هبلي زخبركم تخاتلت هورنسكوب نيوز زيناتات زعلت حزلكم قريب لكم وانا ونحدشن حبريتاتات نمركب اب يوتيوب نداتكم هورنسكوب نيوز سبسكرايب انشيرن لكم ريتاتاتكم صحفولنا ناب زيناتات زعلت قدم مسغاري قندر است زيناتات كقدم حيل سلام تግራይ كسلطنوم صنح كوماندታት ተመሪቆም ፕሬዝዳንት ግዚያው ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደን خص حالات بريس سكرتيرات بيصفت ፕሬዝዳንት ግዚያው ምሕዳር ትግራይ ዶክተር ገብሩ ካሕሳይ ተቃዊመው ጉዳይ ተሓታትነት ኤርትራ ከቀጽል ዘይ መንግስታውያን ትካላት ጻውዒ ተቅሪበን ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ሰበስልጣን ሳዑዲ ዓረብ ናይ ኢትዮጵያውያን ናይ ሞት ፍርድ ገዲፎም ፍርዶም ናብ ማእሰር ተቀይሩ ጸውዖም ኣብ ቀርና አፍሪካ ሰላም ክመጽእ ኢትዮጵያ መጀመርያ ምስ ገዛ ርእሳ ሰላም ክትኸውነለዋ ክትብል ኤርትራ ገሊጻ ንአፍሪካውያን አባይቱ ጸጥታ ቃዋም መንበር መخلካል ነጸብራቅ በደል ዓለም ለኻውያን ትካላት ምዃኑ ዋና ጻሕፊ ውድብ ሕብራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ገሊጾም ቀንድ ዜናታት ሆርንስኮፕ ኒውስ ክትሰምዑ ጸኒሕኩም ናይቶም ሰማዕኹሞም ካልኦትን ዝርዝር ከቀጽለ ሰናይ ምክታል ምስ ሆርንስኮፕ ኒውስ سلام تግራይ ከስልጥኖም ጸንሐ ኮማንድታት ተመሪቆም ኃይል ሰላም ትግራይ TPF ግንባር 3 ቀደማይ ዙር ሰልጠንቲ ኮማንድታት ከም ዘመረቀ ተገሊጽሎም ኃይል ሰላም ትግራይ ግንባር 3 ነፈለማ ዋን ዘሰልጠኖም ቀደማይ ዙር ተዓለምቲ ትማሊ 4 ጉንበት 2018 ዓመተ ምህረት ብድሙቕ ስነ ስርዓት ተመሪቁ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቃ ተረኺቦም መልእኽቲ ዘሕልፉ ዋና አዛዝ ግንባር 3 ተጋዳላይ ሰሎሞን ተስፋይ ብሰንኪ ድኽመት ስትራቴጂካዊ መሪሕነት ትግራይ እቲ ብውዕል ፕሪቶሪያ ዝተረኸበ ዕድል በአግባቡ ክጥቀምሉ ከም ዘይኻሉ ገሊጾም ብምኽንያት እዚ ድማ ዳግምና ብቃል ስኻቱ ከም ዝተገደዱ አረዲዮም ተጋዳላይ ሰሎሞን ወሲኾም ኣብ ትግራይ ዘሎ ስርዓታዊ ጸገማት በቃል ስጥራሕ ከም ዝፍትሕ አሚኖም ስልጠናን ዛዘሙ ተመረቕትን ኳዕደስ በለኩም ድሕርምባል እቲ ስልጠና ተጀሚር ክሳብ ዛዘም ንዝሓገዙ ህዝቢ ጸለምትን ከባቢን ብሽምት መሪሕነት ምስጋና ቀሪቦም ስርዓታዊ ለውጢ በህዝባዊ ቃልሲ ይረጋገጽ ዝብል ጭርሖ በመስማዕ ድማ እቲ ስነ ስርዓት ምረቃ ተዛዚሙ ኣብ ከባቢ ኣሶሳ ብሓንቲ ተሽከርካሪት ብዕጡቃት ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ህይወት 34 ሰባት ከም ዝሓለፈ ተሓቢሩ ኣብዚ ሕዝዋና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ብዕጡቃት ብሰንኪ ዝፍጸሙ መጥቃዕትታት ብሰላም ወጽኢኻ ንምእታው ኢትዮጵያ ብርቂ ዝኾነት ዓዲ ኮይና ከም ዘላ ይዝግለጽ ዘሎም ህዝቢ ካብ አዲስ አበባ ልዕሊ 10 ኪሎ ሜትር ምኻድ ከም ዘይኽእልን ብዕጡቃት ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ ይኹን ብኻልኦት ዕጡቃት ይፍጸም ብሰንኪ ዘሎ መጥቃዕትታት ህዝቢ ብሰላም ኣትዩ ብሰላም ምውጻእ ኣይከኣልን ተባሂሉ ትማሊ ሰሉስ ካብ ኣሶሳ ናብ አዲስ አበባ አንፈት ትጓዓዝ ዝነበረት መኪና መጥቃዕቲ ዝተፈጸመላ ኮይኑ 50 ሰባት እንትቆስሉ 34 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሓለፉ ፍልፍላትና ካብ ተኸባቢ ገሊጾም ብዛዕባ ዝስካሕካሕ መጥቃዕቲ ዝተዛረበ መራኸብቲ ሓፋሽ መንግስቲ ይኹን በዓል ስልጣን ከም ዘየለን እዚ ድማ ኾነ ተባሂሉ ክሽፈን ከም ዝተገብረን እቶም ፍልፍላት ገሊጾም ፕሬዝዳንት ግዚያው ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደን خص حالات بريس سكرتيرات بيصفت ፕሬዝዳንት ግዚያው ምሕዳር ትግራይ ዶክተር ገብሩ ካሕሳይ ተቃዊሞም ዶክተር ገብሩ ካሕሳይ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ብምዝርጋሕ ብዝብል ኣብ ቀይድ ድሕሪ ምጽናዕ ትማሊ ተፈትሖም እቲ ማሰርቲ ብፖሊስ ዞባ መቐለ ክፍለ ከተማ ሓድነት ዝተፈጸመ ኮይኑ ብሸሞንተ ጉንበት ኣብ ወግዓዊ ገጽ ፌስቡክ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ዝተዘርገሐ ኣካታዕ መግለጺ ስዒበዮም ክእሰሩ ክኢሎም ዘለዉ ፕሬዝዳንት ግዚያው ምሕዳር ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደን ዶክተር ገብሩ ደጊፎም ሬቶ ዝሃቡ እንትኾኑ እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ካቢነ ዘካየዱ ኣኺባ ብድጋፍ ሓይልታት ጸጥታ ብዘይፍቃድ ግዚያው ምሕዳር ትግራይ ኣብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ዝተሳለጠ መንባር ብምሕባር ትሕዝቶ ትሽዑ ዝወፀ መግለጺ ውልቃዊ ሪቶ ዶክተር ገብሩ ካሕሳይ ዘይኮነስ ወግዓዊ መግለጺ ፕሬዝዳንት ግዚያው ምሕዳር ትግራይ ምዃኑ ኣረጋጊጾም እዮም መሕለፊ ቁልፊ ድረገጽ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ኣብ ኢድቶም ብሓይሊ መሪሕነት ግዚያው ምሕዳር ዝቆጻጸሩ ከም ዝኣተውን ርጉጽ ኮይኑሎም እዚ ፍጻመ እዚ ነቲ ኣብ ውሽጢ ኣመራርሓ ትግራይ ንዓመቕ ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲካዊ ምፍንጫል ናብ ዝኸፈ ብርኪ ኣትይዎ ከም ዘሎ ይዝግለጽ ዘሎ
ምሕዳር ኣብ ልዕሊ ስልጣን ሕጋውነት ናይቲ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ቤት ምኽሪ ዝምልከት ውሽጣዊ ምሰሓባት ኣብ ዝቃለሰሉ ዘሎ እዋን እቲ ወጥሪ ዝሓለፈ ሰሙን እቲ ክልላዊ ቤት ምኽሪ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ኣኼባ ምስ ፀውዐ እዩ እዚ ብግዜያዊ ምሕዳር ዘይተፈቐደ ስልጣን ንምጥቃም ዝግበር ፈተነ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ከም ግብረ መልሲ ብ8 ጉንበት ኣብ ወግዓዊ ገጽ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት መግለጺ ወፂኡ ነይሩ እቲ ጽሑፍ ነቲ ኣኼባ ዝነቅፍ ዝነበረ ጽሑፍ ኮይኑ ብፕሬዚደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌትናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝወፀ ጽሑፍ መንባሩን ዝኾነ ይኹን ናይ ዶክተር ገብሩ ካሕሳይ ውልቃዊ ርእይቶ ከም ዘይነበረን እውን ብዕሊ ተገሊጹሎም ጉዳይ ተሓታትነት ኤርትራ ቐጸል ዘይመንግስታውያን ትካላት ጻውዒት ተቕሪበን እዚ ብ31 ዘይመንግስታውያን ዓለም ለኻዊ ማሕበራት ብ12 ጉንበት 2016 ኣቆጻጽር ኣውሮፓ ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ናብቶም ኣብ ጀኔቫ ዝርከቡ ቆም ተወከልቲ ኣባላት ሃገራትን ተዓዘብትን ዝተላኸ እዩ ኣብቲ ካብ 15 ሰነ ክሳብ 10 ሓምለ 2016 ዝካየድ ስሩዕ ኣኼባ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት እቲ ባይቶ ስልጣን እቲ ፍሉይ ልኡኽ ዘናውሕ ጽኑዕ ውሳነ ክሕልፍ እውን ኣተሓሳሲበን ኣለዎም እዘን ዘይመንግስታውያን ማሕበራት ቅድሚ መበል 2 ስሩዕ ኣኼባ ሰብኣዊ መሰላት ደብዳቤ ንምጽሓፍ ዝተገደዳሉ ቀንዲ ምኽንያት ነቲ ስልጣን ፍሉይ ልኡኽ ንምሕዳስ ዝካየድ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓስ ንምጽላው እዩ ከም ዝፍለጥ እዚ ስልጣን እዚ በብዓመቱ ክሕደስ ስለ ዘሎ እቲ ደብዳቤ ነቶም ቆም ተወከልቲ ሃገራት ንጹር መርትዖታት ንምቕራብ ዝዓለመ ኮይኑ ሎሚ ምስ መበል 25 ዓመት ማእሰርቲ ጉጅለ 15 መበል 10 ዓመት ጸብጻብ ኮሚሽን ምርመራን ምግጣሙ ተፈሊጥሎም ነቲ ጉዳይ ዝያዳ ህጹጽ ሂብዎ ድማ ይርከብ እዘን ማሕበራት ነዚ ታሪካዊ ኣጋጣሚ ብምጥቃም እቲ ኣብ ልዕሊ ዲያስፖራ ኤርትራውያን ይካየድ ኣሎ ዝተባሃለ ስግረ ደባዊ ጸቕጢ ኣብቲ ኣህጉራዊ ዘተ ዓብዪ ቦታ ክረክብ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ካብ ኣቃልዎ ዓለም ከይወፅን ይጸራ ከም ዘለዋ እዩ ተገሊጹ ዘሎ እቲ ደብዳቤ ኣብ ኤርትራ ብሰበ ስልጣን እቲ ሃገር ይፍጸመሎ ዝበሎም ከበድቲ ገጽታት ሰብኣዊ መሰላት ብጽኑዕ ከም ዝኾነ እውን ተሓቢሩሎም ብጽቡቕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ሰበ ስልጣን ሳዑዲ ዓረብ ናይ ኢትዮጵያውያን ናይ ሞት ፍርዲ ገዲፎም ፍርዶም ናብ ማእሰርቲ ተቐይሩ ተላብዮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ሳዑዲ ዓረብን ኣብ ልዕለቶም ዜጋታት ዝተበየነ ናይ ሞት ፍርዲ ንምልዓል ናብ ሃገሮም ንምምላስ ንምምቻው ዝተጀመረ ስራሕ ፍሉይ ቆላሕታ ክገብርሉ ድማ ፀዊዖም ኣለው ብጽቡቕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ብሰሉስ ኣብ ዝለኣኽዎ መልእኽቲ ኢትዮጵያውያን ብሰንኪ ሕፅረት ቋንቋ ሕጋዊ ምኽርን ኣብ ዓራት ሞት ከይኣትዉ ኣጠንቂቖም ኣለው ኣብ መልእኽቶም ዓለም ለኻውያን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብዘይፈልጥዎ ቋንቋን ብዘይተረድዎ ሕጋዊ መስርሕን ንሞት ዝተፈረዱ ስቃይ ክርዩ ነቲ በደል ክቃወሙን ህይወት ንጹሃት ከድሕኑን ፀዊዖም ኣለው Human Rights Watch በ10 ሚያዝያ 2018 ኣብ ሳዑዲ ዓረብ ብውሕድ ውሳነ 5 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ምስ ሓሽሽ ብዝተኣሳሰረ ክስ ክቕተሉ ከም ዝተበየነሎም ጸብጺቡ ነይሩ ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ሳዑዲ ዓረብ ብ13 ሚያዝያ 2018 ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሰለስተ ኢትዮጵያውያን ኣብ ሳዑዲ ዓረብ ዘይሕጋዊ ዝውውር ሓሽሽ እንትገብሩ ብምርካቦም ብሞት ከም ዝተፈረዱ ገሊጹ ነይሩ ካብቶም ብሞት ዝተፈረዱ ኢትዮጵያውያን ኣብ መንጎ ጥቅምቲ 2013 ጥቅምቲ 2015 ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ካብ ዝነበረው ሃዲሞም ኣብ ዞባ ኣሲር ሳዑዲ ዓረብ ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ካሚስ ምሻይ ተኣሲሮም ዘለው ሰለስተ ኢትዮጵያውያን ከም ዘለውን ጸብጻብ Human Rights Watch ኣመልኪቱ እዞም ሰለስተ ኢትዮጵያውያን ናብ ሳዑዲ ዓረብ ዝኣተው ስራሕ ንምድላይን ንወሽመጥ ዓደን የመንን ብሓደገኛ መንገዲ ስደት ኣቢሎም ከም ዝኾነውን ተፈሊጡሎም ንኣፍሪካ ኣባይቶ ጸጥታ ቃዋሚ ወንበር ምኽልካል ነጸብራቕ በደል ዓለም ለኻውያን ትካላት ምዃኑ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተሬስ ገሊጾም መበል 10 ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካን ሕብራት ሃገራትን ኣብ ኣዳራሽ ሕብረት ኣፍሪካ ይሳለጠሎም ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተሬስ ኣብቲ እዋን ሕብራት ሃገራት ንኣፍሪካ ኣብ ኩሉ መዳያዊ ቀዳምነት ናይ መሃብ ፖለቲካውን ሞራላውን ግዴታ ከም ዘለዎ ገሊጾም ኣፍሪካ ኣብ ኣህጉራዊ ግጭታት ንምምካይ ኣህጉራዊ ዕቤት ንምርጋጽ ትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ዝናኣድ ምዃኑን ንኸባቢ ናጻ ንግዲ ኣህጉር ኣፍሪካን ካልኦት ግሳታት ሰላምን ጸጥታን መስተንክር ክብሉ ገሊጾም ኣለው እቶም ዋና ጸሓፊ ኣፍሪካ ኣብ ዓለም ለኻዊ መስርሕ ዘለዋ ዝተራፍልጦ ንህብ ኣብ ታሪኽ ኣብ ዓለም ዘጋጠማ በደላት ንድሕሪት ንምምላስ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ንምድጋፍ ቆሪጾም ከም ዝተልዓለ ሓቢሮም ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ገና ካብ መግዛእቲ ኣብ ዘይወጻሉ እዋን ዝተመሰረተ ኣህጉራዊ ትካላት ነታ ኣህጉር ኣባይቶ ጸጥታ ቃዋሚ መንበር ምኽልካል ግቡእ ከም ዘይኾነ እውን ገሊጾም ብዘይተሳትፎ ኣፍሪካ ዝተመሰረተ ኣህጉራዊ ትካላት ዝፈጸሞ በደል ንኣፍሪካ ብዙሕ ከም ዝኾነን ኣብ ኣፍሪካ ጸገማት ኣፍሪካ ምፍታሕ ዝተጀመሩ ተበግሶታት ክድገፉ ከም ዝግባእን ገሊጾም ኣለው
ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ውሽጢ ኣፍሪካ ማሕበር ኣፍሪካ ግጭታት ኣብ መፍታሕ መሪሕነት ክወስድ ጥራሕ ዘይኮነስ ንጻዕርታት ሕብረት ኣፍሪካ እውን ከም ዝድግፍ ኣመልኪቱ ኣፍሪካ ኣብ ቁልፊ ማዕድናት ሓምለዋይ ኢኮኖሚ ዓብይ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ዝገለጹ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ንጸጋታት ኣፍሪካ ዋጋ ዝውስኽሉን ዕዳጋ ዓለም ዝቐርብሉን መንገዲ ክመቻቸ ከም ዘለዎ እውን ገሊጾም ኣለዉ ካብ ኒኩሌራዊ ኣጽዋር ወፃኢን ዓለም ዘፍርሕ ቴክኖሎጂ ኣጽዋር ቻይና ንልዕሊ ሓያል ሃገር ኣሜሪካ ከይተረፈ ኣብ ስጋት እትዋ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ቻይና ኣብ ርእስቲ ዘለዋ ኒኩሌራዊ ዓቕሚ ንወተሃደራዊ ሚዛን ዓለም ክቕይሩ ዝኽእሉ ኣዝዮም ዘመናውያን ቴክኖሎጂታት ብሰፊሑ ተፍሪ ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ ኣብ ዝቐረባ ዓመታት ቻይና ተፍርዮም ካብ ዘላ ኣጽዋር ብፍላይ ብምዕራባውያን ዝተደነቐን ዘስግኦምን ኮይኑ ስርሒት ቻይና ሃይፐርሶኒክ ሚሳይላት ኣዝዩ ዘመነ ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ብተመሳሳሊ DF-17 ዝተባህለ ሚሳይል ካብ ፍጥነት ድምፂ ብ5 እጥፍን ላዕሊ ብምጓዓዝ ኣብ ዝኾነ ዝጸንሕ ስርዓተ ምክልኻል ሚሳይል ሰርሲርካ ናይ ምእታው ፍሉይ ክእለት ከም ዘለዎ እዩ ተገሊጹ ዘሎ እዚ ድማ ቻይና ኣብዚ ዓውዲ ኣብ ዓለም ቀዳመይቲ ሃገር ክትኸውን ኣኽኢልዋ እዩ بخال وجن دم قتل تمراخب سنة نفر تباهلن زفلتا DF-21 دين DF-26 ميسايلات كابدنا وحرقات أب بحر نزركوا عبيت مراخ وقع عام كم زلوني وتجلس زلهم زدما أب باسيفيك وكيانوس نزكايد مقصات صلاي ملو بملو ناي معقات عامي كم زلون تحبير لهم تشاينا بحاجزهم زي نيكولراو تكنولوجيات عالم لخوت تدراو عللان مزجاب تجورو زلات عاري نتي أب عالم زلو بوليتيكا وطري زيادة يقعدو خمزلون يقلت لهم أب قرن أفريقيا سلام كمزي إثيوبيا مجمرام سجزارسا سلام كتخون اللوائلة إرترا أمباسادر إرترا أب أمريكا صوفيا تصفى مريم نيرترا لو على ونت محتاتن زحابو زيو حسنتن بزبلارسي بإثيوبيا زحت مصحف من لا شباتلوم أتا أمباسادر أبيكس جز أبزغروت تصحف إرترا بقداي حتقيه بحري إثيوبيا زلوا مرقص تاريخا ومرقص على ونت إرترا كمون أبتزوازلو جيوبوليتيكا وطرزن صار مخاني تجلس زلوم أمباسادر صوفيا تصحف لو على ونت إرترا مشفنو وي بوليتيكا وسقاتيلو أغرب بمبال بتر نغيفاتهم لا على ونت بزمناوي أهجراو حق ويون شارتر حورات هجرات مسرات سند حبرت أفريكان زترجاجس مسرتاو مسر مخانون إرترا تحب علو اتخل مشفن خمزي خونان جلسام بفلاين إرترا على ونتنا هلونا قداين نوح وان سنحة صار مجزات صار ورالن كالس بتدقاقا مكينات مسوات قدايو أب إرترا تاريكاو زخري إثيوبيا قروي ترايزي كونس نايكر مجزات وحيلي يعني را زبالة أمباسادر استاريخ وحكي إرترا أب قداي دواتن على ونتن تخرج زلات تخرج زغير رسيو كتبلون حبيرام كينات ورارن إجرا زقات ومهزبي قداي على ونت بغليلو خريو كم زي خل أمريكتان إذا أمباسادر إرترا نتي أب بحر زيت حلف إثيوبيا مسل بحرنا يمزح مسل اللوا زبل متك توداريراتو كم زيت فلت جليسوم أهجراو حجون نز مسل بدردرن سمعن خط كمال اللي فكر اتسجم زقداي زلعل زلوا أجوا مخانون جليسوم اللو كدماي منيسر إثيوبيا أبي أحمد زركبون العلوس سلطان إثيوبيا قداي ودو كم تاريخه ومسلن قداي هلاون مغراوم بسلام تزيخوينو بحيلي زبل ترجاجا مفرح بوجني إرتراس خفت خمس فترة اللهم أبرهن كابزبتو سخي مريت عصبن جزاتات إرترانس إثيوبيا زروينا حسوت كارتات أب محورا مرخوتات وتهدراو مدرخات مزرقح لا لا ونزل تحس أسجداد زروا مخانو اتن أمباسادر جليتن أهجراو حقي عنكس خلته أزبار 4 متقع راح زي كونس مقداد نفرحنون يخلكليوم سلازي إيرترا توصلونا يتنقاقص قمتات مخني إيلام بتوسخا بأسرع 4 نامنقو إثيوبيان سوماليلاند زتختما نايم ردا سمع نلو ألاونات سلام بقلص زتحس مخانو زدمان زواوت رزقادد مخانو عمل كيتن أمباسادر صوفيا نتبع 19 شمونتن خصاب خلتش حقوص أزرع فرنج زنورة كينات إيرتران إثيوبيان تزابيع ويلاتهم دوبات إيرترا ب19 تبادو 19 بادو خلتا 19 بادو شمونتن منقو طاليان إثيوبيان أبز استخدموا وعلات 5 مركزة بنصر الزخاخيران كومشن دوبني إيرترا بزعبات خوينات تخيلوا اللبوتها بعد من بزملكت زي من لسوسانة كم زحابون الزخاخيران دحرت خويناتنا عامتها زغصة لبوليتيكا وقولوا لاو إيرترا حق إيرترا بزي مخبارات زي كونس إثيوبيان نتناي مودات هنك يادن وسانة كومشن دوبن خلت 10 عامتات مقبال بمبايا كتبل تماغويتا نسا وسيخا أتا عب خلت شحنت شعاتنا قطع فرنجب لإيرترا زتنور قرح ورات هاقرات بساط إثيوبيان بيقادن حبرة أفريقان استفتصم بوليتيكا وديت مخانون بخلتشن 18 تقدام العال نزل رقاقص مخان قليتا بهاقراو أقلقلوت إيرترا زغرو نغافيتها بزملكت تا أمباسادر اتمدو وتهدراو تراي زي كونس سبيلاون لمعاتاون سراحتي كم تمرتت عنا تحت غرط زتغال المخان بريحا
منوح ግዜ አህጉራዊ አገልግሎት ኢትዮጵያ ፈጢራቱ ዘላይ ሰላማዊ ኩናት ዝብል ኩነታት ምስኡ ዝተሓዝ ጸጥታዊ ስጋት ንምስፋሕ ከም ዝኾነ ሓቢራ በአንጻሩ ኢትዮጵያ በክልላት አምሓራ ኦሮሚያ ዝፍጸም ዘሎ ሰፊሕ ኩናት መጥቃዕቲ ሰብኣልዎ ነፈርቲ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ዕሽ እናበልካ ንኤርትራ ጥራይ ምጉላሕ ሚዛናዊ ትንታነ ዘይምዃኑ ገሊጻ እታ አምባሳደር ሰይባ ፖሊስ ወፃኢ ኤርትራ ወትሩ ኣብ ሉዓላዊ ማዕርነት ዘይምትእታው ከምኡውን ሓበራዊ ረብሓ ሃገራት ናይቲ ዞባ ዝተመርኮሰ ምዃኑ ገሊጻ ኤርትራዊ ሓበራዊ ስምምዕን ኣህጉራዊ ሕግን ዝተመርኮሰ ምትሕብባር ንግድን ባሕርን ከም ዘይትቃወም ደጊማ ዝገለጸት ኣምባሳደር እቲ ዘይንቕበሉ ዓበይቲ ሃገራት ኣብ ስፍሓተንን በዝሒ ህዝበን ተጸጊዐን ኣብ ልዕሊ ንእሽቶ ገርዋውቲ ሉዓላውነት ክጥሕሳ ጸቕጢ ይገብራ ምህላወን ኢላ ኣብ መጻኢ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን እውን አብሪሃላ ሐቀኛ ነዋርት ሰላም በዲፕሎማሲያዊ ጭርሖታት ይኹን ግዳማዊ ጸቕጢ ኣይመጽእን እዩ ኣብ ሕድሕዳዊ ምክባር ምትማን ግዜ ዝወስድ መስርሕን ዝተመስረተ ክኸውን ኣሎ ብፍላይ ኣብ ትሕቲቲ ኣብ 2018 ዝተፈጠረ ታሪካዊ ዕድል ሰላም ብግቡእ ክጥቀመሉ ዘይኻለ ህልው መሪሕነት ኢትዮጵያ ሰላም ክጓየ ኣይኽእልን ነባር ሰላም ክመጽእ ዝኽእል ኢትዮጵያ መጀመርያ ምስ ገዛ ርእሳ ሰላም ክትኸውንን ምስ ሰላም ክትዓረቕን ከላና ክትብል ገሊጻ ኣላ خبركم تخطاتلت زيناتات هورنسكوب نيوز الناس معكم تانيحهم أبغى تصالي خبر خالو زيناتات كن راخبينا السلام